Good evening sa tanan. Welcome sa atong New Covenant Christ Saturday evening service. The Lord has a very important and powerful message para sa ato karong gabi una. But before we go to our word, adto sa ato ang church decoration. Ready? Sabay-sabay tang tanan. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, the people of God say, Amen. If you believe that with all of your heart, church, we have been declaring the promises of God. Mahitabo gina sa atong kinabuhi. Now let's go to our opening reading. Let's go to Ephesians chapter 6 verse 12 sa the Living Bible. Nakapatang diya, for we are not fighting against people made of flesh and blood, but against persons without bodies, the evil rulers of the unseen world, those mighty satanic beings, and great evil princes of darkness who rule this world, and against huge numbers of wicked spirits in the spirit world. First, let us pray before we go to the rest of our word. Lord, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the viewers tonight, Lord. I pray, Lord God, you bless every home and every family and every person that is watching tonight, Lord. Lord, salamat, Lord, for giving us attentive minds and open hearts, Lord, so that we can receive the fullness of your word, which will create in us, Lord God, a harvest of 30-fold, 60-fold, and 100-fold abundant life sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, for using your servant to speak your truth, Lord, tonight. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Nabasa niyo to sa Ephesians chapter 6 verse 12, klaro kay diha that we are in a fight. The Christian life is not super easy because naapatay kalaban diri sa kalibutan. Ang kaaway, who is Satan, who is always going around seeking somebody whom he may devour, according sa 1 Peter chapter 5 verse 8. So while nadaog na ni Jesus ang atong victory on the cross, there are still some battles na kailangan nato i-fight diri in this world. And you will be surprised to find kung asa ang pinakauna nga battlefield nga atong ginalabanan diri sa kalibutan. Klaro kay diri sa atong reading nga ang kalaban nato dili mga tao, pero mga kalaban nato mga evil beings, mga spiritual forces, and against huge numbers of wicked spirits in the spirit world. Kung basahon nato ang story dito sa 2 Kings chapter 6, makita nato si Prophet Elisha, napildi niya ang Aramean army nga nag-attack sa Samaria. And the reason nga napildi niya is because pag-pray niya ma-open ang eyes sa iyang servant, nakita sa iyang servant ang chariots of fire nga nakasurround sa entire city. Which means, kining chariots of fire are there to fight a spiritual enemy. Therefore, angels are needed to fight against the spiritual enemies nga naga-attack pod sa city of Samaria at that time. Because diri sa tinuod lang church, kung naay mga physical battles or mga worldly battles diri nga gina-fight diri sa kalibutan, nauna usa ang fight dito sa spiritual realm. Therefore, pagkadaog sa spiritual realm, napildi pod ni Elisha o sa Samaritans ang ilang mga kaaway. Sa tinuod lang, ang atong mga struggles diri sa kalibutan, it's not just an ordinary natural struggle. Dili na siya about getting your family members to be saved. It's not about people just suffering from depression. It's not about getting ahead or making your business or your work successful diri sa kinabuhi. Naay spiritual battle behind ana tanan. Because whether we like it or not, the Word of God tells us na unseen realm. Unya, according pa sa Word of God, mas importante ug mas permanent ug mas lig-on ug mas lasting pa ang unseen kaysa sa mga nakita nato diri sa kalibutan nga mahanaw ra gihapon. So ang atong title for tonight, church, is Victory Comes to Believers with Renewed Minds. Unsaon nato pag receive anang renewed mind, pastor? Then we will go into the Word of God and see how we can do that. Nakabutang diri sa 2 Corinthians chapter 2:11 sa New Century Version. Ingon pa si Paul diri, I did this so that Satan would not win anything from us, because we know very well what Satan's plans are. Nakita niya na, church? Naay battle. Nga para dili makadaog si Satanas against us. Ingon si Paul diri, gibuhat na ko ni aron dili ta mapildi ni Satanas sa anything
sa mga butang diri sa kalibutan, sa atong ministry, sa atong mga struggles, sa atong difficulties, kailangan dili nato padaogon ang kaaway. And the reason nga mapildi nato ang kaaway is because nakabalot ta daan sa iyang mga plano. Unsa iyang mga taktik, unsa iyang mga style, unsa iyang mga pamaagi aron ma-stop nato siya sa very root cause kung asa siya usually nagput ang mga kadaogan or makaput og kanang ma-outsmart niya or ma-outwit niya or ma-pildi niya ang mga Christians not in the battle of the entire life but sa mga small battles nga ma-face nato diri sa kalibutan. Nakabatang pa diri sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 sa NIV. Nakabatang diri, the weapons we fight with are not weapons of this world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Nakuha niya na, we must not let Satan win. And to be able to defeat him, we need to fight with weapons, nga dili natural weapons. Dili pusil, dili tinuod nga espada, but with spiritual weapons nga wala diri sa kalibutan. And kining weapons sa Ginoo gihatag ni Lord sa atuwa, it has the power to demolish strongholds. Ito nang stronghold, Pastor. It is a very fortified base enemy. It's like usa ka fortress nila. Usa ka, kung akong Bisaya na mura siya kuta nga well-defended. Nga murag naa diha ang base sa kaaway. Unya, daghan kay sila mga armaments nga nakaatubang pagawas for any invader. That is what a stronghold is. And mo nang ginabuhat ni Satanas sa mga minds nato whenever we allow him to. Nakabutang pa diri sa verse 5 nga kining strongholds ni Satan asa man niya ginabutang. Ginabutang niya against the knowledge of God. Remember that just because we already have a relationship with Jesus, because He is our Lord, our Savior, and our God, and even our Father, then that doesn't mean nga nakabalo na tayo everything about the Lord. Kaya mismo si Paul always says in his writings that he is giving up everything for the sake of knowing Jesus more. So knowing God is not something that ends once na born again ka, once na naka-relationship sa Ginoo. It is something that is ongoing and needs to go deeper and deeper pa gyud. That's why we are called to seek Him first and to seek God all the time. And mo na ginasulti ni Lord sa mga Kristohanan. Sa Hebrews, nakabutang dito, we must believe that God is and that He is a rewarder of those who earnestly seek Him. Sa Matthew 6:33, nakabutang po diha, we must seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that is sa kalibutan and all the other blessings will be given or will be added to us as well. So, seeking gihapon for mga Christians. It doesn't mean nga born again na ka, di na ka kailangan mag-seek sa Ginoo. Because you can always go deeper. You can always have a more intimate relationship with the Lord. You can always change your mind. Nga mas masabtan pag ginato ang mga pamaagi o ang heart sa Ginoo para sa kalibutan o para sa atua. And then, nakabutang pa diri nga, we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, klaro kayo na si Satan, because he is setting up his strongholds, kung asa ang knowledge sa Ginoo, unya ginabutang pa diri nga, kailangan nato i-capture ang kada huna-huna, aron nga atong i-make siya nga obedient dito sa ato ang Diyos ug manuluwas ng si Kristo. Then that means, ang mga stronghold, ang mga kuta, ang mga fortress sa kaaway, ginabutang niya sa mga minds sa mga people. Naapay usa ka pastor na dunggan ako, si Mast man yata to, si Pastor Mast sa US. Ingon pa siya nga, si Satanas ganahan mag-hangout sa mga simbahan. Well, dili na tinuod sa ato because sa 1 Samuel chapter 16, there is atong church, anointed worship always drives the enemy out. Si David, whenever he would play the harp, then the evil spirit would leave King Saul sa 1 Samuel chapter 16. So the enemy doesn't like our church, but he likes to always attack Christians. Ang point ni Pastor Mas is that ang focus enemy is naa sa Christians. Dili man gud siya interested mang-hangout kay dito sa mga bar o sa mga lugar nga daghan ang sila. Kay iyahan naman na sila. He does not need to defeat them anymore because they are already defeated. Satan does not need to hang out in sinners' places, sa mga drug addicts, or sa mga ano. He does not do that because ang focus niya is how to defeat us, the beloved of the Lord. Mo na diha ang iyahang focus. Gusto niya mag-devour og mga believers. Di na siya interested kay dito sa iyang mga lugar diri sa kalibutan. So,
Whether that's true or not, katong gisulti ni Pastor Mast, we have to remember that. Unya, kuyaw kay ni ba, kay ang stronghold ni Satan, ginabutang din niya sa atong mind. Giyon sa niya pagbutang, ang stronghold niya sa atong mind. Si Pastor Kenneth Hagin, one of the great men of God, naa siya ay kauban nga pastor, nga kauban niya sa ministry, that he was starting to pray and minister and pray in tongues with that person for a few hours in one day. While they were praying in the Spirit, suddenly, si Jesus nag-appear sa iya. Sa vision nga gihatag ni Jesus kay Pastor Kenneth Hagin, naay usa ka babae who is very beautiful, who is very talented. Maayo daw siya kaayong magdala sa children's ministry, gwapo kaayo siya tingog, nagakanta siya sa simbahan. And then nakita niya one day na ay murag gamay nga demonyo, imp ang ihang description, nga nipatong diri sa shoulder sa babae. Niya gihunghungan niya ang babae, ginan siya nga, gwapa ka ika, talented ka ika. Medyo nalugi ka sa imuhang ginabuhat karon. Medyo na-cheat ka sa kalibutan nga kini, na-cheat ka sa imuhang life. Lugi ka sa imuhang gisudlan. You could have had fame, you could have had fortune, pwede unta ka mo sikat, pwede unta ka mo dato kaayo, pero mora ni imong gipili para sa imong sarili. At first daw, ang babae, wala daw niya gipaminawan. In fact, gi-rebuke pa niya si Satan, unya ang imp ni Hawa. Pero kung tanawan na to sa Bible, even after ang si Satan nag-tempt kay Jesus sa wilderness, wala man siya permanently ni Hawa. Mubalik man pa siya ingon dito sa Bible nga, pag humanig tempt kay Jesus, unya napildi man siya na wala man siya nakadaog sa iyang temptation kay Jesus, then ni Hawa ang enemy until another opportune time. So, man ang ginabuhat sa enemy sa atuan. Never yung gina nga sila ko i-rebuke nato or mapildi nato ang kaaway sa karon nga mawala na ganun sila totally. Mangita na po na sila glaing opportunity. Because according to 1 Peter 5:8 lagi, they're always seeking whom they may devour. So, sige daw balik-balik tong imp. Sige daw patong sa iyang shoulder. Unya, sige daw hunghong gwapa ka ika, talented ka ika, nalugi ka sa imong posisyon diri sa kinabuhi, nganong nisulod ka inaan ng ministry, nga pwede mo unta ka mo dato, pwede mo unta ka mo sikat, pwede mo unta ka maging artista, and then finally, after a while, sige na siya paminaw. Unya, ganahan kay siya maghunahuna daw, nga gwapa siya, nga talented siya, tinood man gyud. Pero naa siya sa ministry, naa siya dito sa simbahan, nakaasawa siya sa pastor. It turns out di ay, nga kining babae nga kini, mo ditong asawa sa pastor nga iyang ginaampuan. Unya kining babae nga kini, because nadala siya sa temptation ni Satan, gibiyaan niya ang bana, gibiyaan niya ang simbahan, gibiyaan niya ang ministry, unya nakiguban og laing lalaki. Ang last nga nadunggan nila, 5 na daw ka lalaki ang naubanan, always trying to get a singing career, pero wala gyud nag-take off. Unya hantod ambot unsay nahitabo sa pinaka-end, kay wala man nahitiwas ang story, because at that time that Kenneth wrote it, ang babae was still living with her 5th nga ka-live-in partner, nga dili sila minyo. Pero the thing is, inana day si Satan. According pa kay Jesus, pagsulti niya kay Kenneth Hagin, ingon siya nga, Satan defeats Christians through the power of suggestion. Mo na yung gibuhat kay Eve, di ba? Si Satan dito sa Eve, sa garden, ingon siya nga, uy, murag, lami maning prutas, diri nga nun di makamukaon. Always na siya magpaagi og suggestion. Always na siya masudsi mo, uy, mas maayo good kung ikaw ang paminawan sa mga tao. O, mas maayo good kung masikat ka. Mas maayo good kung ma-famous ka. Mas maayo good kung makakwarta ka, daghan kang makuha ani. Inana ba? Always through the power of suggestion. And kana siya, musulod na siya sa ato ang huna-huna. Unya, later on, wala na ito napansin, nga temptation na din na ni Satan. And then, mag-create din nag-stronghold sa atong kinabuhi. That stronghold is something ginagunita ni Satan. And then, ang style niya, muna, dali kayo mahulog ang uban, is because of pride. Kining babae nga kini, katong sa example, katong asawa sa pastor, fell because of the pride. Marag vain siya ba? Naghunawa na siya, uy, gwapo man di ko, no? Talented man di ko, no? Anong dili ko mag-singing career para sa akong sarili? Inana ba? Nisulod ang pride. So, that is why, according to Proverbs chapter 16 verse 18, pride always comes before a fall, and a haughty spirit before destruction. So importante yung kaayo, as we took up last Sunday, nga nakabutang dito na we really must humble ourselves under the mighty hand of God, because God resists the proud, but He gives grace and favor to the humble. 3 times na nakasulti sa Bible. Unya, if God resists you, lisod kaayo kung if He resists your prayers, if He resists your plans, if He resists
kana mga gusto nimo buhaton sa imong business, it's hard, right? So kailangan gyud nga we must be in line with the way that the Lord wants us to live our life. And how do we do that, Pastor? Kay ngano, Satan lagi tries to put strongholds in our mind. How does he do it? First, ginasulod niya through the power of suggestion. Ginahunghung niya sa ato ang spirit or sa atong dalunggan. And then, mag-take hold na sa atong heart ang katong mga sinful o mga wrong o mga prideful nga mga feelings o mga thoughts. And then mo na siya makapildi sa usa ka Kristiyan. Nakabutang pa diri sa Matthew 15 verse 18 to 19. Nga nakabutang diri, but what people say with their mouths come from the way they think. These are the things that make people unclean. Out of the mind, remember, it's out of the mind, come evil thoughts, murder, adultery, sexual sin, stealing, lying, and speaking evil of others. So makita nimo na nga ang person mo istorya lang siya. Sometimes ang mugawas sa iyang baba is dili maayo. That's why we must watch over what we say. But much more important, kaysa magsige tagbantay kung unsa atong ginasulti, ibantay usa nato o bantayan nato kung unsa ang naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Kung unsa ang nasa thoughts nato. Kaya ang words nato, magawas lamang diha kung unsa atong nasa hunahuna, kung unsa sulod sa atong kasing-kasing. According pa kay Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So therefore, if you are full of pride, then you will always want people to recognize you. If you are full of vanity, then kana ang gawas sa imong baba. You have to be watchful that sometimes when people speak ill or people speak negative things, it's not man na kailangan lang nila bantayan ilang ginasulti. Kailangan nila bantayan kung unsay nagsulod sa ilang hunahuna. And the way you do that is through a renewed mind. According to Romans chapter 12 verse 2, there is in the Passion Translation. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Church, do you want to live a beautiful life? The way that you can live a beautiful life is if you transform your mind. Transform your mind by letting yourself be transformed by God's Word through the power of the Holy Spirit. Kay mo na siya ang sikreto di ay. Kung gusto kag hindot nga kinabuhi, kailangan i-change na to atong huna-huna to be more in line with the Word of God. Kaya nga no, ang power di ay sa Ginoo naagid ay dito sa ihang pulong. According to Hebrews 4:12, we're skipping certain parts kay tag-as gyud kay ang bersikulo. Pero nakabutang dali, the Word of God is living and active and full of power. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and the spirit, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Kita ninyo na. Sometimes manggod, ang mga thoughts nga ginahungkong ni Satanas sa atoa is very unbiblical. Walay basehan sa pulong sa Ginoo. Na yung mga unbiblical lies si Satanas niya, he was telling you you're a sinner. He's telling you nga the Lord is condemning you, is judging you for your sins. Satan will tell you nga di nagyo ka maayo sa imong sakit. Satan is telling you nga mapildi gyud ka sa imong struggle nga gina-face karon. Satan is telling you nga di nagyo nimo ma-improve ang imong health, ang imong lawas, imong body, imong mga business, he's telling you di nagyo ka makaahon sa inaning difficulty. And those are all unbiblical lies nga kailangan nato i-destroy with the Word of God. Kay sa tinuod lang ang soul, which is the basis for our feelings, o ang atong spirit, kung asa nakapuyo po ng Holy Spirit, nga dihaat po siya nagasulti sa iyahang mga revelation, is sometimes dili magkatugma. And kailangan na to ang Word of God para i-divide na, para maputol ng connection nga kana, para dili malinlang, or dili ta maatik, or dili ta maliba ni Satanas sa iyahang mga schemes. Kaya sa tinuod lang, Jesus has already won for us the victory. We are victorious in Christ. Okay? That is the state of a Christian. However, Satan can cause you to be defeated by lying to you and making you believe his lies. That's the only way he can. Because pildi naman siya. So the only way he can cause you to live as a defeated being or as a defeated believer is by letting you believe that you can be defeated. By letting you believe, by changing the way you think para maging in line ka diri sa kalibutan. That's why it's very important kung unsa ang ato ang ginasulod sa ato ang hunahuna o ginasulod sa ato ang mata.
What are you watching on TV? What are you looking at on social media? Kabalo ka, kung sige lang kag-focus sa ato ang political struggles diri sa Davao City, ma-discourage ka, ma-depress ka. Sometimes we have to avoid these things na. So that lang we can continue to be in the peace nga gihatag ni Lord sa ato. Kay sa tinuod lang si Jim Kwik, na inspire ko aning tawhanan kini kay in-check ni siya dito sa US. Nga na siya company nga nagatudlo og kanang powerful memory skills. Kana siya ma-memorize niya usa ka stock sa baraha. Tan-aw lang niya kung sa baraha, dali lang kaayo. Tapos iana niya, masulti niya kung unsay magawas. Nya daghan na po siya estudyante na nakadaog pod sa Memory Olympics. Diri sa Pilipinas wala na, pero sa US na sila Memory Olympics. Ngay memorize nimo ang mga nakabutang sa baraha, unsay mga words, unsay ilang order, lisod kay na. Pero kaya ra gyud na sa mga estudyante. Si Jim Kwik is an expert on memory and on thinking. Ingon siya nga ipangutana siya sa TV interview, what is the number one thing that can kill a person's power to think or yung brain power? According pa kay Jim Kwik, ang akong pinaka-dili ganahan o ang dili ma-recommend sa mga tao that will really ruin your brain is pag mata pa lang nimo sa buntag, ang pinakauna nimo tan-awon kay social media. Ano siya, nothing destroys the way you think daw, except kana yung pinaka-worst daw nga habit para that will ruin your mental power daw. So, kailangan po nato, no? Kay ngano ang sa social media, daghan kayong mga false bases diha manggawas ang inggit. Sometimes sa mga people makita, oy kagwapo ba sa iyang sakyanan, kagwapo sa iyang balay unya. Later on madiscontento ka sa imong kinabuhi, kontento na unta ka. And ingon ba si Paul, ang sekreto to become an overcomer is to be content in all things unya. Later on makita nimo or ang mga babae dito, mga sikat kaayo or mga sexy kaayo nya, maghunahuna ang mga lalaki og temptation, makahunahuna sila nga og mga unfaithful thoughts sa ilang mga asawa. It's really, really bad. So you have to watch what you see because sometimes even si Eve was tempted by what she saw, di ba? According pa sa Genesis 3, pagtanaw niya sa apple, it looked good to the eye. Adi dito apple, sa fruit di ay. Pagtanaw niya sa fruit, it looked good, murag lami gyud ka ikaunon. So, sure gyud ka nga dili to durian kay kung durian to dili to lami tan-awon sa gawas. So, kailangan dito church nga atong hunanaon is always mga thoughts nga in line sa pulong sa Ginoo. And not only in line sa pulong sa Ginoo, it must be in line with New Covenant Scripture. Kaya nga katong gitik up ito na to last Sunday nga si John Wycliffe, nga pinakaunang nag-translate sa buo nga English nga Bible, nga amazing kay nga anointed nga preacher sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, para makasabot kita sa Bible, kailangan nato tan-awon ang dili lang kung unsay bersikulo, pero kang kinsa siya gisulat, sa unsang panahon siya gisulat, unya unsay purpose sa iyang pagsulat, unya tan-awon yung mga bersikulo after and yung mga bersikulo before. So, sa diha pa lang masipyat na ang mga Kristohanon. Kaya ang mga Kristohanon makalimot sila nga ang someday ay nga mga verses diha wala di gisulat sa ato ang mga New Covenant Christians, pero gipang sulat di sa mga Hudeo who were still under law, who were still under condemnation. For example, if naa kay thought karon nga ginakondemn ka sa Ginoo, you should know sa Romans 8:1 that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung naghunahuna ka nga dili na gyud ka mo bag-o, you have to know that you are a child of God. And then ang imong holiness stems gikan sa imong identity kay ikaw you are the righteousness of God in Christ na. For example, munang nay mga Christians ba nga nagwapo ilang mga testimony nga kung naa sila'y kanang bisyo like inom or sigarilyo, gina-declare nila kanunay ang katong 2 Corinthians 5:21, I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God in Christ. Matingala na lang sila after a while, luod na ang ilang mga dating mga bisyo niya. Di na sila makaagwanta sa smoking, di na sila makaagwanta sa lasa sa alcohol. Amazing kaayo mag-transform Ginoo. But it stems from identity, dili from obedience to the law. Kay klaro kaayo ang New Testament nga nobody will be deemed righteous by obedience or following the law. Klaro kayo na sa book of Romans. And we need to keep renewing our minds according to the Word of God. For example, may si Satanas nga di nagyud kamayo. We need to remind ourselves that by His stripes we are healed. Kung mosulti si Satanas nga pildi nagyud ka, we need to remind ourselves that the Bible says that Jesus always leads us into triumph or into victory. Kung ingnan ni Satanas nga delikado kay ka, posible gyud mo nga
mapili, posible gid mo mawala diha. You need to remind yourself that the Lord has promised protection to His people. Ingon pa sa Bible sa Psalm 91, that 1,000 may fall at their side, but it shall not come near us. And so, 10,000 at the right, but it shall not come near us. So, and mo ingon gani si Satanas, kaawa, nagyukip mambayad, ani, di nagyuk ka makaahon, di kan sa imong utang. You have to remember that the Word of God, the New Covenant Word of God tells us that our God shall provide for all of our needs according to His riches and glory. So, always nato ibutang in line sa pulong sa Ginoo, especially sa New Covenant nga pulong sa Ginoo, ang atong hunahuna. Kaya even there is a 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent, sa New King James Version, to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Gets niyo na? According pa sa pulong nga kini, kailangan kung alagad ka sa Ginoo, kailangan kabalok ka kung saan pag-divide sa New Covenant o sa Old Covenant. Diya masipyat ang kasagaran ng Kristohanon karon. Kay abi nilang Old Covenant, New Covenant parehas lang. Ang Old Testament, New Testament parehas lang. Dili man sila parehas. Nga dili man gani na dividing line ng Testament. Kaya ang New Covenant did not come until Jesus died. So it came after the Gospels already. So kailangan takabalo mag-divide sa word of truth. Kaya daghan kay mga speaking words of condemnation sa Bible, and yet ang mga murag verses nga magawas nga murag si God ang nagapadalag sakit, nagapadalag disaster, pero kabalo man gyud sa New Covenant nga dili na tinuod. Kay Jesus never gave sickness to anyone. Jesus never caused disaster to fallen anyone. In fact, pagsulti sa mga disciples kay Jesus nga di man sila ang puto sa mo Lord. So man Lord, atong atong i-pray nga mahulugan sila og kanang kalayo gikan sa langit aron magrepent sila, aron ma-punish sila. Kung sa isulti ni Jesus, so tiniya nga, mo kabalo kung unsang spirito na. Dili na siya gikan sa kuha. So, importante gyud kaayo that we need to divide rightly the Word of God. We need to understand what the New Covenant is. That's why we need to keep listening to sermons like these that teach us about the New Covenant rather than focus that sa balaod or sa Old Covenant. And also, kailangan nato bantayan kanunay kung unsa atong ginahuna-una. According pa sa Philippians chapter 4 verse 8, nakabutang diri, finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's Word. Importante ha? Kailangan whatever is right and confirmed by God's Word. Whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there's any of excellence, if there's any worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, kung unsa ang maayo o confirm sa pulong sa Ginoo. Right? And this is a New Covenant scripture. So sa konteksto, kung sundo nato ang pamaagi ni John Wycliffe, tan-aw nato dito sa New Covenant scripture nga confirmed by New Covenant scripture. Unya isentro na nato atong hunahuna diha, unya implant nato sa atong hunahuna. Aron maging immune ta para dili makaporma si Satanas og kuta dito sa atong mga panghunahuna sa atong mind. So that dili siya maka-create og stronghold dito. Maka-cause of depression, maka-cause of condemnation, maka-cause of problema or sakit sa kinabuhi sa Kristohanon because of wrong beliefs sa mga lies ni Satan. And importante po ka church nga early in the morning we seek Him. According pa sa Psalm 63 verse 1 sa New King James Version, nakabatan ni, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Remember, seeking God is not something that's just for unbelievers. Unbelievers will never seek God because they're not hungry for the Lord. This refers to believers. We have to seek God more. We want to go into deeper relationships sa Ginoo. We want to grow more in His power and in His maturity sa lawas ni Kristo. So therefore, we need to seek the Lord. By listening to sermons, dili na to pwede pag walang bahala ang simbahan because this is His body. And when you become a part of Jesus' body, Jesus will definitely take care of His body members, right? So, makita na to, early will I seek you. So, ang pinakauna na itong isulod sa atong hunahuna, dili dapat social media, dili dapat atong political situation, dili dapat ang mga funny things na makita natin sa internet, but ang pinakaunang dapat isulod nato is ang thoughts o ang mga maayong nga butang nga confirmed by New Covenant Scripture. Mo ang sikreto ni George Mueller. Kay 91 years old na siya namatay niya, ligon kayong lawas. Even when he was 80, kusgan kayo siya maglimpyo, kusgan kayo siya silhig, kusgan kayo siya magmap.
Kay ingon na siya nga matingala siya sa iyang mga kauban daw nga kaedad niya nga dili na makakaya sa iyang makaya. Unsay sikreto niya? Kada buntag daw ginalipay daw niya ang sarili sa Ginoo. Ngano malipay man siya? Because usa pod siya kan New Covenant Christian. Kabalo pod siya mo rightly divide the word of truth. Nakita na ako tong usa ka life story niya sa usa ka documentary. Dugay naman daw siya Kristohanon. Pero first time daw siya pagkadungog daw niya sa usa ka Bible study, dito daw niya hibalan nga ang iyang dating mga pagtuo sa Ginoo is mali day. Dili day condemning si Lord, but loving day and forgiving. And then, moto naka-transform sa iyang kinabuhi. Daghan kaay siya mga orphans giasikaso og napakaon og nabuhi. Pero, ang amazing thing kay George Mueller is napa siya ilahing ang patakaran. Aside from making himself happy in the Lord every day, ang sikreto nga nung well-provided kay ang mga orphanages, nga nung di gid magkulay ilang pagkaon, ilang sanina, ilang tuluganan, kung asa niya ibutang mga orphans, is because naa siya prinsipyo, ana siya nga, di gyud ko mangayo sa tao. Di gyud ko mapadungog sa tao, ang Ginoo lang gyud ang akong pangayuan. Mo gyud na, study his life, church. I highly recommend. I-search ninyo na si George Mueller, tan-awa iyang number 1 principle sa kinabuhi. Di ba mahibalaan ninyo? Na iyang prinsipyo is dili gyud mangayo o dili gyud magpadungog sa tao. Ang Ginoo lang gyud ang pangayon. Nga matingala sila nga suddenly kulang ilang pagkaon, maabot ra ang pagkaon. Kulang ilang mga supplies, maabot ra ang supplies because ang Ginoo lang gyud ang iyang gisaligan. Amazing, right? Maybe we can apply. So, unsa may mahitabo when we transform our mind? Unsay mahitabo when we make our thoughts in line with the Word of God, with His kanang ang power nga gikan sa Ginoo, ang mga maayong butangan na sa iyang pulong. Ang mahitabo sa ato ang victory nga nadawat sa mga Jews dito under kay Queen Esther, madawat po nato. The victory of the Jews, that is Esther chapter 9. We'll be skipping some parts kita agad kayo. Nakabatang diya, on that day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them, but quite the opposite happened. It was the Jews who overpowered their enemies. The Jews gathered in their cities throughout all the king's provinces to attack anyone who tried to harm them, but no one could make a stand against them. And all the nobles of the provinces, the highest officers, the governors, and the royal officials helped the Jews. Ang story mo gani diri sa Esther is that naay usa ka evil official nga nakakuha siya decree gikan sa hari nga pwede nila pamatyon ang mga Hudeyo, nya pwede nila pangwaon tanan ilang mga properties. Nya pwede nila buhatong mga ulipon ang mga Hudeyo. Kay hate kay niya ang mga Hudeya. This is a picture of Satan, si Haman to siya. So, ang nahitabo diri is that naay untay ina nga decree. But through Queen Esther, nag-issue po ang king of decree nga makadefend ang Jews sa ilang sarili. So therefore, ang nahitabo is imbis sila ang mapildi, sila nanoy ni daog. Ang kato nanoy nag-attack sa ila, mo nanoy nang pildi, mo nanoy nakuhaan nila mga properties o mga butang. O mo nanoon to'y naging ulipon nila. Tawanan kayo. Kay inaana gyud ang mga people nga gina-empower sa Ginoo. And this happened because Esther, who was an orphan, did not really pay attention to kanang insecurities niya. Kay si Esther manggod, although beautiful si Esther, kung basahon ni ang Book of Esther, gwapa kaayo ang original queen sa hari. Si Queen Vashti. Nakabutang yun she was beautiful to behold. Pero kay di man siya magpatuo, so therefore, nangita siya replacement. And then here comes Esther, who was taught by her uncle, who is an orphan. An orphan is somebody nga, when you grow up without parents, you know what difficulty is like. You know what insecurity is like. I'm sure she was very insecure. Wala ni Esther gitagaan og importansya ang iyang insecurities, but rather she believed in what the Lord was doing through her to protect her people. Unya, bawal man ta mo approach sa king nga wala kaniya gipatawag. In fact, ang punishment for that is death. Pero unsa gibuhat ni Queen Esther? She did not pay attention to the fear. She did not pay attention to the insecurity, but she kept her mind on God because, mga Hudeyo sila, and she believed that she was going to be used to save her people. So therefore, niadto siya sa hari, and she pleaded for her people, and that's why they have this victory. It's because Esther's thoughts were more in line with the victories and with the positive things and with the wonderful blessings that the Lord has in His Word, rather than dito sa mga circumstansyang ginagian niya at the time, rather than sa iyang sariling beauty. Kay humble man si Esther, she's not a vain person. And rather than sa iyang kakayahan, rather than sa iyang kahadlok, dito niya set aside na niya. Because those things are not in line with
the thoughts of the Lord sa will niya para sa ato. Yeah, in the end, mo ni nahitabo sa verse 22, they would commemorate a time when the Jews gained relief from their enemies, when their sorrow was turned into gladness and their mourning into joy. But when Esther came before the king, he issued a decree causing Haman's evil plot to backfire, and Haman and his sons were impaled on a sharpened pole. Kuya kayo, because when you follow the ways of the Lord, ang mahitabo sa ato is, ang unsay plot sa kaaway sa ato mo backfire na sa iya. Kung gusto niya ma-defeat ka, instead, mudaog na noon ka. Pero sa katong mga Hodeo ba, sa katong ilang war sa Yom Kippur War nila, imbes nga mabawasan silang territory, kaya gi-attack sila, hapit na noon na doble o ang ilang teritoryo ni dako na noon kaya napili nilang kaaway. Ana, si Lord sa atwa. As the Jews are, so the physical Israel is, inana po ta kita ang spiritual Israel nga mga katawhan o iyang lawas o iyang church sa Ginoo. Kay imbes nga tagaan ta sa enemy o sorrow, ang sorrow mahimo na nung joy. Ang mourning mahimo na noong kalipay. So inana si Lord. Basta tagaan ta ni kadaugan, as long as we are keeping our line or our minds renewed according to how the Lord wants us to think, then we will be able to live a beautiful life in this earth. And that's the message of the Lord for us tonight. I hope na dulot ni sa inyong kasing-kasing and that the Lord was able to speak to you through this. So with that, let's continue sa atong communion. Let us raise the bread. On the night you were betrayed, Lord Jesus, you lifted the bread, you gave thanks and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Lord, we will not pay attention to the enemy, Lord God, that we cannot be healed. That ang health belongs to us lang yun, Lord, nga kami ragi bahala lang yun sa mo, Lord, that it is up to us, Lord, how we can become healthy, Lord. Because we know, Lord, that all things come by grace from you. And we know that by your stripes, we are healed. Salamat, Lord, sa pagkaana mo sa imong lawas karong gabi una. Mga ayo po ang tanan cell, organ, o parte sa mga lawas, Lord. Salamat, Lord, sa imong promise, Lord God, na kung saan ka karon mausap kami. Wala kay diabetes, wala kay pinched nerve, wala kay sciatica, wala kay thyroid problem, wala kay stroke, wala kay paralysis, wala kay hypertension, Lord, wala kay anything ang sakit sa imong lawas, Lord. Salamat, Lord, that as you are, so are we in this world. Let's partake of the body of the Lord Jesus. Let us lift up the cup. On the same night, Lord Jesus, you lifted the cup and gave thanks and said, "This is my blood, the blood of the new and everlasting covenant, is shed for all for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." Lord, salamat, Lord. Ngayong kalord sa Matthew 26:28, Lord God, na imong dugo, Lord Jesus, is given for that we would be cleansed from all unrighteousness, Lord, so that we would be forgiven of our sins. Salamat, Lord, because of your blood, nahimo aming righteousness of God in you, Lord, according to 2 Corinthians 5:21. You became sin on that cross so that we would become the righteousness of God in you. Salamat, Lord, sa imong promise sa Proverbs 10:6. Ang ginabubo ni mga blessings kanunay sa ulo sa mga righteous, Lord. Therefore, tonight, Lord, along with your blood, ina-receive po na mo tanan kadaugan, tanan blessing, tanan promises sa imong word. Because, Lord, because of your blood, all promises in your word are yes and amen. In Christ Jesus. Salamat kay Lord. We receive all the blessings, all the victories, and all your promises in Jesus' name. Let's drink the blood of the Lord Jesus. Hallelujah. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, for our viewers tonight, Lord. Salamat, Lord, sa people who have spent time watching this sermon, Lord, tonight, Lord. Because, Lord, you said in your word, Lord, that we would seek you first, your kingdom and your righteousness, and all the blessings, all the things that we need in this world will be added to us as well. Salamat, Lord, for that is always true, Lord. And Lord, when you said, Lord, to seek your righteousness, Lord, your righteousness comes as a gift, Lord, according to Romans 5:17, Lord. It does not come through effort, Lord, or following the law. Salamat kay Lord, that when we listen to New Covenant sermons, O God, that is when we can be overflowingly blessed. Salamat, Lord, no weapon formed
against us shall ever prosper, O God. And salamat po, Lord, nga kung unsa man ang mga plans sa enemy sa mga, Lord, ma-overturn, ma-backfire na sa iya, Lord God. Unya ang ihang attack, Lord, mahimong kalipay sa mga, mahimong kadaugan sa mga. Sa tanan nga nagkatanaw karong gabi na, Lord, bless them, Lord. Bless their families, bless their studies, bless their exams, bless their finances, O God. Sa every source of income will be amply provided for you, by you, Lord, according to your riches and glory. Salamat kay Lord for blessing everyone, Lord, in the New Covenant Christ Church, for blessing and protecting our church. Lord, salamat sa pag-bless kay Pastor Arman, kay Sister Jeannie, kay Harold, o kay Angel, O God, sa pag-bless sa Batinaw Church, Lord, sa pag-provide sa ilang needs. Salamat po kay Lord sa pag-bless kay Pastor Dexter, kay Sister Mimay, Lord, o kay Bibi Noah. Salamat, Lord, for blessing them also in every area of their life. Salamat kay Lord sa amazing blessings, Lord God, of protection, o abundant life ng hatag nimo sa tanan ng mga miyembro, Lord, especially, Lord, those who are watching tonight. Salamat kay Lord. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift the light of His countenance upon you and give you His perfect shalom, which means nothing, not lacking, nothing missing. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen and amen. Thank you for joining us tonight. Join us as well tomorrow sa atong church service dito sa church site at 9:30 in the morning with a devotional to come before. Shalom. See you. Good night and goodbye.